Hello class, good morning or good afternoon sa inyo tanan. Now, this video is made in particular sa second sem sa atong subject nga Understanding Culture, Society and Politics. Sa PDF or dire sa inyong copy, maybe kato akong gisend sa messenger na nakabutang first quarter, but anyway, inyo lang nang don't find sa kanang nakabutang nga first quarter kay actually this is for any quarter man. So, remember, Understanding Culture, Society and Politics. Ang karon nga sem, ako sang ipakita sa inyo ang timeline. Okay, we will start sa March 22 dapat, katong March 22, tapos we will end on May 15, 2021. So as scheduled by the DepEd according to kaning DepEd order. So makita ninyo diri ni nakabutang diri nga schedule for the succeeding quarters. So akong ipakita sa inyo karon ang kaning mandate from the central office. So makita ninyo diri from 4.2.1. So the schedule for the succeeding quarter shall be adjusted as follows. Morning kabaguhan karon sa atong schedule. Ang quarter 3 o ang third quarter shall be from March 22. Sa ako nang gikaingon. Taman ta sa May 15. So hapit or almost 2 months ang inyong third quarter. Ang fourth quarter mag-start ta sa May 17. Taman July 10, 2021. Tapos na additional 2-week period, compensated siya kung naay similar adjustment in the school. Na may school break. Pero anyway, magulat na po tag unsay memo ana kung nabagid tay break pila ka kuan. Now, let's focus on the lesson 1. Kanang inyong gihawiran karon nga mga module. Ang title ana karon sa lesson 1 is Nature, Goals and Perspectives of Anthropology, Sociology and Political Science. So balik ta sa PDF aning ato ang lesson 1. So mo ning ato ang learning competencies. So ang pinakauna nga competency is you are going to discuss the nature, goals and perspectives of anthropology, sociology and political science. Tapos basahan na lang ninyo ng ikaduha, third, fourth, fifth and sixth. Meaning to say there are 6 learning competency for the entire quarter. Okay? So ato ni siyang bahinon, tulo. Tapos summative test din ta na kanang first, second ug third nga learning competency, tapos ang fourth, fifth ug sixth competency another nga summative test na ako'y gi-prepare ana para sa inyo ha. Anyway, simple lang siya kay tag 15 items lang man. Tapos okay, dirita sa pinakauna. Now, sa inyong module, please do not write anything kung may nakabutang diya nga name, section, grade level or date. So siguro leave lang na ninyo as blank. Ayaw gyud na ninyo sulati palihog ang module ninyo. Ayaw sulati og name, section, grade level ug date. Please, kani nga area kani nga specific area so i-leave lang na siya as blank. Kay gamiton pa pud ni puhon. Okay? So please lang. Now, sa first lesson nato nga nature, goals and perspective of anthropology, sociology and political science. Ang inyong unang nga buhaton ani kay actually 1 week ni siya nga period kaning lesson 1. So studyhan lang ninyo karon ang background, nature, i-define ninyo ang what is anthropology, what is sociology and what is political science. Anyway, na may background information ani para sa inyo ha.
So na-address sa page 1. Sa inyong copy, I think, yes, pareho ra gyapon page 1. So basahon lang ninyo, no, according to Banks, William, in 2020. So ang anthropology daw is the study of humans and their close relatives and their cultural background. Tapos according to Strauss in 1983, no, he explains nga anthropology daw is it tries to grasp its object through its most diverse manifestations. And then the second concept gidiscuss diri sociology according to Stephen Loyal in 2003. So unsay gingon ni Stephen Loyal regarding sa sociology? It is defined as the study of human social life, from the word sociology or social. So social life, groups and society. So pinaka-importante ani, it studies society and how people interact. So sa iyang gingon diri ni Stephen, it seeks to give a deeper assessment of individual and group behavior. So medyo lalom na ni siya because we're talking here of group behavior. So including social events. I hope maka-follow mo ani og nabasa na ninyo. Wa ninyo nilaktaw. And then it gathers social inputs which compose of frequent forms and manners such as viewpoints, consolidated values, and norms of social institutions which form part of social array. And then, ang ikatulo nato nga concept is kaning political science. Ay lang mo kabalaka kung kani sila actually is broad kay ni sila, nagi mga libro kanya-kanya ni, pero in this particular lesson, overview lang siya. So, according sa Department of Social Sciences and Philosophy, so unsa man ning political science? So, diya sa inyong copy, ang gingon, it is a classical discipline that deals with the study of political phenomena. Nakabutar naman siguro mo, no? So, if you are practicing or if you have already voted last 2016 or unsa ba during sa SK election, then you are practicing your political right. So na-involve ang political right dire sa atong study sa political science. Now it also discuss the goal as to deepen human understanding of the forms and nature of political action. So katong inyong gibuhat nga pagbutar, that is an example of although that is your political right, that is dire sa ato ang term niya is political action, and to develop theoretical tools for interpreting politically meaningful phenomena. Okay. So, ngayon nakabutang diri ang do you want to continue your journey? So, of course, yes, magandang tubag-ana. Go and you will not regret. Ay-ing na nga inyo ning laktawan. Now, palihog basahan ninyo ning direction sa lesson 1. Giingon diri please sign the learning agreement before answering the different activities. So natay learning agreement diri kani siya learning contract nga nakabutang. Now unsay nakabutang ani nga contract? Ang gingon, I hereby accept the responsibility to finish the activity package and submit it to my teacher. So ang insulat ninyo diha, syempre akong pangalan on i-leave lang sana as blank. Tapos please write your name of student over printed name. Actually, this is signature over printed name. Medyo wala ni siya nakuan technical act na sila error ani. Tapos ang pizza kanus ani mo ni nahuman. Okay? Now, nakabutang dira how to use this material. Ang gipasabot nga material, syempre kaning module. Now, unsay gingon? Number 1, read and understand each part of the material. Kung namoy difficulty nga masabtan ning material, pwede mong patabang of course sa inyong guardian or parent para masabtan ang kaning content sa material, kaning inyong module. Number 2, you can open and browse the references below to help you in doing the activities. Actually, na mga references
Example lang, kaning gibutang nila diri nga mga links or URLs na diri sa pinakababa. Ang uban books ang reference. Anyway, kung wala mo kanang di ninyo ni makuha ni nga mga libro, diri na lang mo sa mga websites. So example diri kaning pila man ni kabuok? 1 2 3 4 5 6 7. So naay pito ka mga websites or mga links nga gipanghatag. So ang kaning una sa bates.edu, ang ikaduha from www.iup.edu, and so on so forth. Ang uban sa slideshare.net. So familiar man siguro mo ani, but anyway, kana kung namoy strong internet connection, pwede mo maka-access ato nga mga references. So let's go back to the material. So unsa ni sa paggamit? Number 3, follow the instructions. Ask the assistance of your parents. So mo ni sa akong giingon ganina, kung maglisod mo sabot, so mga gyud mo assistance sa inyong parents or guardian, or sa inyong igsuon, sibling, or anyone who can help you at home. Ang giingon is at home. Kung namoy silingan classmate nimo, mas maayo. Number 4, you are advised to do all the activities and submit it on time. Pero pwede ta maggamit og flexi time or flexible ang atong time, depende kung naay kabaguhan sa atong schedule. So I will keep you posted dito sa ato ang group chat. And then number 5, ang inyong buhaton, in case the internet connection is poor at your place, so you can seek the help of your classmate or to get all the instruction and copies of the material. Pero nakoy giandam diri actually kaning soft copy. Example lang, kung layo ka tapos dili ka makaani diri, imong parent di makaani kay layo kayo, dili nimo makuha ang kaning hard copy nga module. So pwede nako i-send sa imong messenger ang kaning mga soft copy. So halimbawa kaning akong gi-browse karon na soft copy ni sa to ang module, pwede nako ni i-send just like what I did earlier. Hara to. So gisend nako siya sa usa ka section o kani. So if you want a copy of this, so pwede. Kay narabay mga content diri sa inyong module nga nay mga picture pero black and white. Why ayo di ninyo masabtan unsay nasa picture. So mas maayo kung mangayo pud mo aning kuan, mag-send na lang ko sa group chat og kaning soft copy kay para mas tin-aw makita ninyo ang mga picture. Okay? Now going back sa inyong module, ang pinakaunang activity nasa page 2. So you the explorer. So nganong gipanganlan man ni you the explorer? Syempre, you are going to gather information about the nature and goals of anthropology, sociology, and political science. Take note on the significant points for you to be ready for the next activity. So, meaning to say, mag-take note lang mo, mag-research mo unsa man ang nature. Unsay pasabutan ang nature sa Tagalog pa, kalikasan. Tapos goals, unsa may tumong sa anthropology, sociology, and political science. Anyway, moabot ra ta og kuan, maghatag ra kog further nga discussion ani nganong mag-uban ning tulo, nganong dili ni sila magbulag. Tapos ang atong i-record gyud magsugod ta diri sa learning activity 2, kaning learning post kay na may question. So kung mag-submit mo sa inyong isulat ninyo ni sa yellow paper, submit ninyo sa ako So diri ko magsugod og check nya i-record na pang score kaning learning activity 2. Katong learning activity 1, for your own consumption lang ni siya para ma-prepare mo para sa next nga activity. Okay, unsay gingon diri sa learning activity 2? Learning post. So based daw kuno sa imong research, mga data nga na-gather, you need to answer the guide questions and write it in each area or post below. So ang gipasabot nga area kani siya. Kaning murag hugis og papel, naka-scroll. So kani anthropology, ang ikaduha nga scroll is kaning sociology o kaning katol political science. So diha ninyo ipangsulat ang inyong answer sa sulod. Pwede mo maggupit lang kung di mo ka kuan kay mo drawing o mas maayo drawing mo na lang ning kuan mga scroll.
Nya diha ninyo isulat ang answer sa sulod. Ako, I'm very particular sa inyo ang penmanship. Kung nindot mog agi, dali ra mabasa, puntos diay na. Now, ang mga guide questions mo ni inyong tubagon. What is anthropology? What is sociology? And what is political science in your own understanding? Padanglitan, dili ka mohatag sa imong own understanding kay copy-paste lang ka gikan sa imong nabasa from the internet. Ang imong buhaton mo na ka nga according to, o ka mo na ka I agree to the definition given by. So dili ka mo angkon nga imong ato kay namay ka ng author, okay? So pero kung nakay sarili nga pagsabot in your own understanding, mohatag ka ng i-contextualize gani mo, so mas maayo. Pero kung imo lang i-copy, i-paste diretso diriya, so make sure nga i-mention ninyo kinsa ang author. Okay? Kaya nara pa tayo rubric diri sa babaon niya akong i-discuss. Now, ikaduha nga question is, what is the nature of anthropology, sociology, and political science? Copy and paste lang gyapon ka, i-mention gyapon nimo kung asa na nimo gikuha nga website. O kinsa imong source. Tapos ang ikatulo, how are they similar with one another? So ana lang siya ka simple. Okay? Tapos proceed na din ta sa next nga activity. Now, kung namoy mga pangutana regarding sa activity 2, kaning learning post, don't hesitate nga mo message mo sa kuha, reach out kay naamang koy ka ng contact number dito sa inyo hang akong ibutang dito sa, kung wala sa module na dito sa kuan katong soft copy nga akong i-send, pero pwede mo mangayo gyapon. Anyway, pwede ko ninyo i-PM sa Messenger. Tapos direta sa learning activity 3. By the way, there are 5 activities sa lesson 1. Okay, 5, tama. Pero ang i-record lang nato is only 4. From learning activity 2 padulong sa learning activity 5. Mora na akong i-record. Okay. Let's go to learning activity 3, peak analysis. Na mo na akong gingon sa inyo nga mas maayo nga tagaan ta na lang mo or mangayo mo sa kuha og soft copy. Ngano man kay kaning diri sa inyong module, as you can see, na black and white. So di gid ninyo maklaro unsay unod ana nga picture. So diri karon sa soft copy makita ninyo ang unod sa picture. So unsay gingon sa learning activity 3? Study the pictures or images below. There are 3 images below. Tapos obviously this was focused on sociology, anthropology, and political science. All you have to do is to try to do some analysis by finding clues that are synonymous with the main concepts. Then connect it with the present situation to come up with learnings. So ang inyo lang buhaton daw, analyze lang na, mangita mo clue nga nasa kapareha sa main nga concept, tapos i-connect ninyo sa ato ang present nga situation, sa atong kahimtang karon. Kung makita ba ninyo ni. And then, after a thorough study of the said images, the student is required, o kamo, you are requested to write all the gained knowledge and insights below. So, unsa inyong nasabtan o unsa inyong insight, isulat ninyo below. After which, share this insight to your classmates via messenger or text-based, pero namatay group chat, sa group chat na lang. Dito sa GC ninyo i-share ang inyong naibalaan. And make another list of insights from them. Okay? So, kaning una nga picture, ako na lang padakuon, kay basig ang uban, dili maka, kuhan. Morning nakabutang, major anthropology, tapos na ay definition, na ay description gihatag si Ethan Pham in 2014. Tapos, unsa maning picture, na ay tao nga, naong sa tao nga na paint. Tapos, the next one, sa man a person behind bookshelves, nasa gihawiran nga something, a relic siguro ni, kay nakakuan siya, nakagwantes. Tapos ikatulo, kaning sa center, I think mga estudyante siguro ni. So tapos ang ikaapat, what do you think sa maning ikaapat? Tapos ang ikalima, the picture. So murag mga clothes ni siya, different ng one. So nganong matawag man na siya nga part of anthropology.
And then kaning ikaduha nga picture, political science, there are different pila na kabuk. Naghanay kay siya og mga words, mga concepts or ideas nga nagpalibot. So kamo na ibasa na no. Sa inyong hard copy, tutukan ninyo ng hard copy. Maklaro man gyapon siya gamay pero dili gid siya ang best nga quality nga inyong gipangita sa inyong mata. So diri ana lang mo sa soft copy mo tan-aw. Tapos ang sociology, same with political science, it is surrounded by different nga mga ideas, different words or terminologies. Now based anang mga terminologies anang tulo ka picture, so muhatag mo inyuhang ingon pa dire, you connect it with the present situation to come up with learning. So kinahanglan mo anig toro nga study or analysis ana nga picture. Okay? So ang inyong buhaton lang, isulat ninyo inyong answer diri sa page 5. So sa page 5 na nakabutang dira na shape nga murag ribbon. Then ang una is personal insights. Sulat ninyo inyong insight. Panindotay agi, ang nindotog agi, syempre puntos gyapon na siya. Tapos insights gain kaning sa baba nga ribbon. So ana lang siya ka simple. Okay? Make your output clean or neat. Tapos inyong penmanship readable. So mo to siya para sa learning activity 3. Simple lang siya kay i-analyze raman ninyo ang picture. Okay, let's go to learning activity 4. Found in page 5 sa inyong hard copy. Okay? Page 6, sorry. So nasa sa page 6. Unsa maning learning activity 4. Ang title is Think, Feel, and Share. So sa ibuhaton, the teacher will ask the student, ako mangutana na kuno ko sa inyo, to think of a country, nasod, that is familiar to you. So maybe, syempre para mas dali kanilang Philippines. And fill in the needed information on the specified areas of learning. So ang specified nga areas of learning, is kaning mga blanco diri ang space. So halimbawa kaning anthropological perspective, so na siya kaning lines 1 2 3 4, upat ka lines. Ang areas of learning niya is kaning culture ba, mao ni siya kaning nasa center, socialization, social change, race, dili ka nang nag-contest nga nag-race kundi kanang it's talks about ethnicity, tapos ethnic group, mao ni nga to ang mga areas of learning. And then all you have to do is to fill in the needed information on the specified learning or areas of learning. Submit the output sa ako syempre and post it sa Messenger, pero depende na sa atong sabot unya kay mas maayo siguro nga isulat man ninyo sa yellow paper. So pwede rin niyo picturean ang inyong output kung mangayo ko much better nga namoy mga picture sa inyong mga output kay kung magkinaon sa mawala ang inyong notebook or mawala ang inyong yellow paper, at least namoy ka ng backup nga napicturean ninyo mo inyong isubmit, no? And then the first answer ingon pa dire is provided for you. So na example niya dire anthropological perspective. Kung sa areas of learning nga culture, unsa gingon? Recognizing that cultures, time and space, and our cultures are distinctive, and understanding them requires accepting and negotiating others. So sa ato pa kay anthropological perspective man siya regarding culture, ang iya lang diri is i-recognize daw kuno ang kultura, ang panahon, space, and our cultures are distinctive. So kanya-kanya man tag kultura, so distinct ang ato ang kultura. Although we are same nga race, no? And understanding them requires accepting and negotiating otherness. So kanya-kanya tag kultura kay although we are part of one nation, pero we are coming from different ethnic groups, which is why kanya-kanya taog kultura. Ang gitawag ani diri is distinctive culture. Tapos kung sa sociological perspective, unsa man daw kuno ang culture? Kung gamitan nimo og sociological nga perspective, ang gingon, appreciate that all things exist in the society are inter-unique.
or interdependent with each other. So remember ha, kung society, we're talking about the people living or interacting within the society. Ang pinaka kuan ani niya is unsa ang behavior sa mga grupo inside the society. Pero dili na siya pareha diri sa anthropological perspective. Kay ang focus sa anthropological perspective sa first example is kultura or culture sa tao. Kaning isa is society. Unsay ginabuhat sa mga tao within the society, unsay gina-practice nila. So medyo may pagkapareha pero dili. Ang nakabutang lang diri is you need to appreciate that all things exist in the society are interdependent, unique with each other. Medyo nanapoy clerical error ni diri. Wala na dapat open parenthesis. So diretso man ni nagduha ka in. So dapat appreciate that all things exist in the society are unique and interdependent with each other. So sorry lang, sabtan lang ninyo medyo na ay kuan, na ay flow ning kuan. Kana gamay ra pud nino na. So how about sa socialization nga area of learning? Unsa may istorya sa anthropological perspective regarding socialization. So dapat kabalo mo unsa ning socialization. So pakikisalamuha. Tapos sa sociological perspective unsa man puy iyang mosulti regarding socialization. And then so on so forth padung diri sa social change, race and ethnic group. Kaning race mas dako siya kaysa sa ethnic group. Kay kaning ethnic group is just a small group of people. So sa ato adiri I think wa ko na sa if there are 111 nga kanang ethnic groups, tapos napagid say sub-ethnic group within those ethnic groups. So halimbawa kanang sa Bangsamoro na may Magindanawan, lahi pod ng Maranao, lahi pod ng Tibuli, no? Lahi na sila nga ethnic group. Ang race nato mas dako siya kung inyong istadihan, mo na kag race nga kanang Mongoloid race is katong Caucasoid nga race nya kita katong ang mga itom Negroid nga mga race. So kibali based on color na ni siya. Pero mag-research lang mudugang ana basig napay kanang other nga description para mas masabtan ninyo. Okay? So kana lang inyo lang isulat unsa ang mga information needed ana nga mga areas of learning. Now, ang pinakalas nga activity para sa lesson 1 is more gyapon ang title, no? Nakabutang think, feel and share. Pare-pareho ra sa activity 4, pero ang buhaton lang diri sa activity 5, this is assessment. Ang nakabutang is fill in the blanks with the right word or concept. So isulat daw ninyo ang tama nga word. Wrong spelling man. So fill in the blanks with the right. Katong right nga R-I-G-H-T, dili ning W-R-I-T-E. Now, fill in the blanks with the right word or concept. Now, kana akong i-highlight. So, kana ang tama anis katong R-I-G-T-H. That is being described in each statement. So, there are 10 items para sa activity 5. All you need to do is to write the correct word. O, ana na lang. Okay? Tapos, mo ni ang ato ang rubric for scoring. So, katong inyo ang mga output bitaw nga gipang sulat sa activity 2, 3, 4, and 5. So, mo ni nga ato 5 points meaning excellent. Ang unang nga criteria is ideas. So, kani ideas. 5 points. Pasabot, this paper is clear and focused. It holds the reader's attention, relevant details, and quotes enrich the central theme. So 5 points ang yatag nako ana sa imuhang idea. 4, very good. This paper is mostly focused and has some good details and quotes. Okay, so mostly lang na kuno, mostly focused. Unlike sa katong 5 nga excellent siya kay clear and focus gid siya. Tapos
3 average lang, and then pinaka gamay nga score nga akong ihatag sa ideas ninyo na first criteria is 2 or 1 point. Pasabot, topic is not well defined and there are too many topics. Okay? So, again 5 points ang pinakataas nga ihatag sa first criteria. Tapos, second criteria, organization. Unsay pasabot aning organization? Dili ka ng organization nga grupo ha, kundi ang gipasabot ani kanang sa writing ninyo. So, the organization, kanang pagkahanay ba? The organization enhances and showcases the central idea or theme. The order, the structure of information is compelling and moves the reader through the text. So, masabtan siya kay hanay ang mga idea. From the central idea to connected siya dito sa tema or sa theme. Tapos orderly ang structure sa information. Dili laktaw-laktaw. Okay, 5 points ang ihatag ana sa organization sa imuhang paper. So 4 lang, very good kung ang paper and paragraphs are mostly organized. Na medyo naka-order tapos make sense to the reader. Tapos 3 kung kanilang average. Then, the lowest score is 2 or 1 kung ang sentences within paragraphs make sense but order of paragraphs does not. So again, ang high score para sa organization nga criteria is 5. So i-add ninyo 5 sa ideas, 5 sa organization, 10. Tapos ang ikatulong nga criteria is sentence fluency. So again, 5 points ang pinakataas. Unsa man ning sentence fluency? So the writing has an easy flow, rhythm, and cadence. Tapos sentences are well built with strong and varied structure that invites expressive oral reading. Tapos 4 points kung the writing mostly flows and usually invites oral reading. Tapos diretso na lang ko sa kuna, needs improvement, 2 or 1 ang point nga ihatag kung the text seems choppy and is not easy to read on orally. Pero basi ganahan mo, ilisan ko ning kuan kaning sentence fluency o kanang penmanship. Kana mas ganahan siguro mo. Panindot ay. At least kung maglisod mo diri di ninyo makuha ang perfect score nga 5 sa ideas o sa organization, makabawi mo sa penmanship. Balag dili ka mong nagsulat, basta inyong idea. Okay? And then sa page 9, magsulat mo sa inyohang reflection. Ang una is, I learned that. Unsa may mong na-learn? Na-learn nimo kinahanglan ang collaboration o cooperation para mahuman ang activity. Dapat ang imuhang isulat diri is kung unsa gyud imuhang na kutlo regarding sa nature, sa goals, what is anthropology, what is sociology, and what is political science. Tapos ang ikaduha nga reflection, I enjoyed most on, unsa may na-enjoy nimo? Na-enjoy ba ka? Wala. Sulat yapon nimo kung wala. Unsay rason? And then 3, I want to learn more. Mao ba? Sige. So isulat yapon nimo diha kung unsay imong gusto pa nga mahibal-an. Tapos mga references, mga books man ni kasagaran, encyclopedia. I don't know kung maka-avail mo ana. Siguro ang pinaka feasible, practical nga magamit niyo kaning mga websites. Okay? So sa first week mo na inyong buhaton and then kolektahon nako na kung malate mo pasa, dawaton lang yapon. Okay? Kung namoy pangutana, again, reach me out dito sa group chat or i-PM ko ninyo diretso para ma-clear out naton sa inyo ang mga queries. Tapos pagka next week na pod, maghatag na pug kog another nga video para sa lesson 2. Okay? Kay ang akong buhaton karon nga video is tulo para magbuhat dayon tag summative test na dayon ta. Lesson 1, 2, and 3 buhatan nato mag-answer mo og summative test. So again, thank you for watching. See you in the next video. Taraw.